अश्विनी आयज तुमकां पुलीस स्टेशनार प्रोटेस्ट करचो पडलो हेजेर येयलेले तुमी लोहिया मैदानाचेर तर कशें दिसता आतां पुलीस स्टेशनाच्या भायर प्रोटेस्ट करपाक? आमी येयल्ली आमची लोहिया मैदानाचेर येयल्ली आनी आमच्यांनी परमिशन घेवपाक सुद्दां थंय बरोवन दिलें सो तेणी आमची रिजेक्ट केलें जे आमी परमिशन एनओसी घेवपाक गेली तेणी ती रिजेक्ट केली. एक्चुली आमी थंय कोणाकूच हार्म करूं नाशिल्ले ना पोलीस फोर्साक तेंगेले इतलो पोलीस फोर्स आशिल्लो तरी सुद्दां आमी कोणाकूच हार्म करूं पूण तेंच्यांनी आमकां हांगा लोहिया मैदाना वयल्यान तेणी गाडयांक घालून आमकां हांगा हाडलें. हांव म्हणटा तें बरेंच. दुसरी गजाल म्हणजे आमचे 4 भाव जे हितून गेले तांकां तेणी टेररिस्ट म्हणून तांकां अरेस्ट करा म्हणलें. हांव सीएमाक सांगूंक सोदतां सीएम जो आपलो म्हणटा की आपल्याक पेशन्स भरपूर आसा बाकीचे लोक म्हणटा की ताका सीएमाक पेशन्स भरपूर आसा. जर तुमकां पेशन्स भरपूर आसा तुमी आयज तुमच्या सेंटेन्सा वयल्यान दाखोवन दिले की तुमकां कितले पेशन्स आसा. तुमी आयज आमचे जे 4 भाव आमचे असेंब्लीन गेले तुमी तांकां ताडे तोड सांगले की तांकां टेररिस्ट म्हणले तांकां अटॅक करा म्हणले. हांव म्हणटा ते टेररिस्ट जाल्यार तुमी कोण? तुम्ही कोण? जर ते बीजेपीचे कार्यकर्ते जर टेररिस्ट जाल्यार तुम्ही कोण? तुम्ही टेररिस्टाच्या काही बाप. तुम्ही जर टेररिस्टाचे बाप तुम्ही हे जे गोंय आसा आमचे नोचून नोचून खाता. तुमकां भंय आशिल्लो की बंधाऱ्या खातीर आमचे हे 4 भाव आसा ते झगडटात. ते 4 भाव आमचे लिडरशीप घेतात. तुमकां तो जाय आशिल्लो तांकां बंद केले जाल्यार हो बंधारो एखादे तुमचो जावं शकता. पूण हांव सीएमाक सांगता जरी आमचे 4 भाव थंय अरेस्ट जाले जाल्यार आमचो जो पर्यंत ते 4 भावांक हांगा पावयना तो पर्यंत आमचे हांगा कोणूच हालचे ना इतलें हांव सांगूं सोदता सीएमाक. आनी म्हाका सांग तो गणेश गांवकर थंय बसला स्पीकर सभापती जावन आरे तूं तांकां वळखना ते 4 लोकांक तूं वळखना तुज्या आतां तुज्या मुखार येयले म्हणटा तूं तोंड लिपयता तुका गट्स ना ते सांगपाक ते बीजेपीचे मनीस म्हूण सांगपाक तुका गट्स ना. आयज सगळो गोंयकार उठ्ठलो आनी गोंयकार आयज हे सगळे पळयता आनी हांव गोंयकारा कडेन रिक्वेस्ट करता की आज सगळ्यांनी एक गोंय आमचें वाचोवपाक आयज सगळ्यांनी आमकां तेंको दिवचो पडटलो सगळे गोंयकार. अश्विनी तुम्ही म्हणलें गणेश गांवकाराचे वोटर ते हय तरी गणेश गांवकार वोटर आसतना सीएमान तांकां टेररिस्ट म्हणप कितले पासून योग्य आहा? तो टेररिस्ट जाल्यार सीएम सुद्दां टेररिस्ट गणेश गांवकार सुद्दां टेररिस्ट कित्याक हे बीजेपीचे कार्यकर्ते हे मेन पिलर आमच्या हितून बुथा वयले मिराबागान जाल्यार हो गणेश गांवकार तांकां वळखना दोळे बंद कित्याक केले? तूं तांकां वळखना तूं तांकां पर्सनली वळखता जाल्यार तुका कांय दिसूना तांकां टेररिस्ट म्हणपाक कितें पिस्तॉल घेवन गेल्ले फातर घेवन गेल्ले कितें घेवन गेल्ले आपले बॅनर घेवन गेल्ले. जर तुमी आमकां वळखनात जरी तुमी आमी थंय 25 दीस जाले आमी थंय आसा एक उतरान कोणी तुमी विचारना आमकां जाल्यार आमकां हक्क बसता तुमच्या दारान वचून विचारपाक. इतलें तुमी चलवना. आज ते 4 जाण गेल्यात जर तुमी आयकना जाल्यार अख्खे गोंयकार आमी वचून थंय अटॅक करतलीं. सांगले जो पर्यंत 4 भावांक आमच्या आयज हांगा हाडना तो पर्यंत आमचो एक मनीस आमचो आयकना. तर अश्विनी आता हे 4 जाण गेले बॅनर घेवन गेले कितें आर्मां घेवन वचना जावं कितें हत्यार घेवन वचना. अरे ते भिले आमचे ते 4 भावांक भिले. अरे हे 4 लोकांक अख्खे असेंब्ली हाडलेली जाल्यार तुमी चिंतात जाल्यार हे आमचे सगळे लोक गेले जाल्यार त्यांची परिस्थिती किती जाता आशिल्ली ती म्हणून सीएमान तांकां अरेस्ट म्हणून ऑर्डर दिली. आनी आमचे पोलीस भावांक आनी भयणांक सांगूं सोदता आफ्टर ऑल तुमी सुद्दां गोवन आसा तुमी वर्दी घातली म्हणून तुमकां ऑर्डर आयकची पडटा. पूण हांव म्हणटा हांकां लागून सुद्दां हांव रिक्वेस्ट करता हांचे कडेन की तुमी पयलीं गोवन आसा तुमचो गोंयकार पण सांबाळा. वर्दी तुमची मागीर येयल्या पूण तुमी पयलीं गोंयकार आसा. तुमी मेळत तसो ऑर्डरीचो वापर करप ना. अश्विनी जेन्ना गोंयकारांक टेररिस्ट म्हणटा आयज हें जालेलें तो गोंयकारांक आतां फुडें तरी मात तरी कितें येतलें अक्कल येतली की बाबा येवपाक जाय न्ही. जर हे सादी भुरग्यांक जर तुमी टेररिस्ट हो टॅग लावपाक सोदता जाल्यार आतां आमचे गोंयकारांक तरी अक्कल आमची दोळे उगडपाकच जाय. जर हे आज साद्या बोळे लोकांक तुमी अशें करता अशें करून तुमी सगळे गोंयकारांक सुद्दां मारून ओडोवन तुमी कितें करपाक सोदता? तुमचे 40 लोक पुरो तुमकां संवसार करपाक? अरे तुमकां हो गोंयकार जरी मेलो आनी हे मरपा लागून मरण हें एकदां आसता. जर आमकां हें
गव्हर्नमेंट आहो